देखु सांग मैंने ये गचर केमती पानी दिया जा चलती गछ को कौन एमती गाधे दौच बैगण गछ गुड़ा केटे केटे हो गलानी बैगण फलिलानी टमाटर गुड़ा भी पाचिक लाल हो गलानी टे डांस डांस करना वीडियो मु करूची चलतु सांग मैंने ये बारी फेरी बुलवा आ कौन बारी फली देखा पानी तो दिया सैला देखा कौन फली कौन नहीं चला जा बारी अरे टमाटर पचड़ी नौ ना बाबा टमाटर ये भी बैगण बैगण देख सांग मैंने बैगण कर स्वाति नगे स्वाति बैगण गच नगे टमाटर गच नगे बैगण अच्छे बढ़िया बढ़िया बारटा कर भी बैगण है ना ना बैगण ये टमाटर ये पुले बैगण गच लगे टमाटर पाची लंका देख लंका लंका केते बड़ा बड़ा है भाई ये टिकी टिकी टमाटर बिलाती टिकी टिकी देखो ये भी पची गलानी बैगण गछ गोटे ये झामुड़ी गलानी खरा केते जोर होची कुआड़ साडू कुआड़े बाहर है तुम साडू कुआड़े बाहर ना बा ऊपर थोई जाइल कुआडू बण जंगल आड़ बाहरी पलि जाऊँ फुल गछ ता अवस्था गला देख बैगण बैगण केमती ये भी लंका गछ बैगण बढ़िया बढ़िया कि बैगण ये हूँ कला बैगण धला बैगण गुरा खाई गले सब मैंने ये कला बैगण धला बैगण सब तोड़ नहीं ये देख लंका कि टमाटर पाची बाबा ये नौ ना देख केते गुड़े टमाटर अधिका हो गए सांग मैंने देखु मिक्सर को देखो टमाटर टिकी टिकी टमाटर टिंगी 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 दे बाबा एमती टमाटर देखी ना लंका अच्छे कलरा अच्छे भी भाई कलरा है कलरा फलिलानी ये भाई कुआड़े गलानी कलरा कुआड़े 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 गलानी नड़िया गछरे मारी गलानी गोटे जा भल बुद्धि मानिया पड़ो कि ना तो घर तो कौन गोटे लगेदे घर तो खाया पीजिए ना टमाटर लंका बैगण आउ फूल गछ देखु ये देखो भंडा गछ ना मात्र भंडा आज तो होनी भंडा गछ बंधु बैगण के फल
ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଗଛ ଭାଇ ଘର ଉପରେ ମଡ଼ା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାପ ତସଲା ଧରି ଚାଲିଗଲେ ରେ ବାବା। ମୁଁ ଟମାଟର ତୋଳିବାକୁ ଆଇଛି। ଟମାଟର ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତମେ ତ ଏମିତି ତୁଳିଦେବି ଖାଇଦେବ ତମେ ଲଗେଇଛ ବୋଲି ସବୁ ଖାଇବ ନା କ'ଣ ଯେ? ଇଏ କାଲି ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଇଏ ଖଟା ହବ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନା? ହଁ ତୋଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋଳ ହେଲା। ସେ ମାଟିରେ କେଯାଏ ଲାଗିଛି ତାକୁ ବି ତୋଳି ଦିଅ, କିଛି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଲୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତିଆ କରାଯିବ ଭାଇ, ଲୁଗା ଗୁରା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରେ। କି ଲୋକ ହେ। ଟମାଟର ଦେଖିଲ କେଯାଏ ହେଲାଣି ଏ ବାବା, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ହେଲାଣି ରେ। ଆହୁରି ସେଠି ଅଛି ତୋଳିବି। ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋଳି ଦିଅ ହେଲା। ସେ ତ ଆସିଥିଲା ନା। ତୋଳ ଭଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡା ତ କାହିଁ ହେଇନି। ସେଠି ହେଇଛି, ସେ ଗଛରେ ହେଇଛି, 4ଟା 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ। ତମେ କ'ଣ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ପକେଇଛ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ରୁମାଲଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆରେ ଟମାଟର କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି? ବାବାରେ କେତେ ଟମାଟର ବା। ଟମାଟର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ବିକି ଦଉନ ଟମାଟର ଗୁଡ଼ାକ। ଟମାଟର ରେଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଉ ଭଲ, ତମେ ନିଜେ ଖାଅ କରି। ଆମ ସ୍ୱାତିର ବ୍ଲଗ୍ ସିଏ ବି ନିଜେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିବି ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ହଁ କଲରା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି କଲରା। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ରଖୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏ ବାରି 4ଟା ବେଳିଆ ଟିକେ ବାରିରେ ବୁଲିବା କଥା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଏମିତି କ'ଣ ଦେବା କଥା। ଏବେ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା କଥା ବା, ଆଉ ତାପରେ ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ପକେଇବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି କେଉଁଠି କ'ଣ ପକେଇଲେ କ'ଣ ନ ପକେଇଲେ, ପାଣି ପକେଇଲେ କି ନ ପକେଇଲେ ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖି। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଲି କେଉଁଠି କ'ଣ ପକେଇଲେ ନ ପକେଇଲେ। ଏଇ ଓଲା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖୁଛି, ବାଏ।